اولا بغيت نشكر ونهنئ جميع الناس اللي ساهموا في النجاح ديال لا بروميير ايديسيون لا كومبيتيسيون ناسيونال دونتربرونيا، لا من لو كوميتي دونور، لا من كوميتي سيونتيفيك، لا من كوميتي دورغانيزاسيون، لا اوسي من لي بارتيسيبون اللي حقيقه قدموا لنا واحد المشاريع اللي هي مشاريع ممتازه اللي برهنات على لا فولونتي ديال الشباب ديالنا باش ينجحوا هاد لو جونغ ديفينمون. حضرنا اليوم نهار السبت هذه الصبيحه هذه، شاركت كعضوه في لجنه التحكيم، وهذا من دواعي سروري لان هاد المناسبات هادو قليله في المغرب اللي كنشجعوا فيها المقاوله وروح المبادره. كنا في الصراحه اليوم قدام 5 ديال لي بروجي اللي هما صعيب اننا نفرقوا شكون احسن من شكون. كانت هناك التنميه المستدامه، تكلموا على المستهلك شنو كينقصوا. الشباب ديالنا اليوم في المغرب عندهم افكار، ولكن هاد المبادرات هادو كنحييو عليها الناس اللي نظموا هاد المبادرات. المسابقة صراحة تشجيع لأنهم طلبة الدكتوراه ويخدموا على بروجيات وباغيين يحققوها. المسابقة يعني بتخرج المواهب التي لدى طلبة الدكتوراه. أنا بصفتي طالب دكتوراه زيهم لما تحط هدف تحاول الوصول إلى هذاك تحقق هذاك الهدف، فهمت؟ بتحس إنك أنجزت شيء. Le sujet ديالنا tout simplement elle est divisée en 2 parties. La partie 1 c'est la création ديال واحد coopératif à la base ديال le produit ديال cannabis. Et après la partie 2 c'est un auberge. La partie ديال bubble. Alors bonjour à tous, très ravie d'être aujourd'hui avec vous. Je suis Madame Ikram Boudla, je représente l'association de la recherche scientifique et des études doctorales. Nous sommes une association qui plaide en fait pour l'entrepreneuriat. Aujourd'hui nous sommes initiateurs de cette compétition première en son genre au Maroc. Et c'est une première édition en fait de la compétition nationale autour de l'entrepreneuriat. C'est une compétition qui s'est déroulée grâce à l'organisation de plein de nos partenaires, dans l'OIGE, dans l'HECI pour ne citer que ça, mais aussi d'autres universités. بالنسبه لليوم كنا امام الكومبيتيسيون ناسيونال ديال لونتربرونيا اللي هي المسابقه الوطنيه لرياده الاعمال. هاد لا كومبيتيسيون اللي كانت اورغانيزي بار بليزيور بارتنير اللي هما جروب HEC, ARCED, l'OIGE وبزاف ديال لي بارتنير اسبيس سي او دي يونيفرسيتي ابن طفيل. دونك حنا كنشكروا جميع المهتمين بهذا المجال ديال رياده الاعمال، وتنشكروا جميع الناس اللي ils ont décidé انهم يشاركوا هاد الشباب في المشاريع ديالهم ويخليوها رياليزابل. بالنسبه للبروجي ديالنا اللي هو هيلثي جرين، سي ان ريستورون اللي كيقدم دي بلا اكيليبري دي ماتيير بروميير اللي كيكونوا لوكال وكيكونوا فريمون فريش. ودرنا هاد البروجي حيت فكرنا في لي بيرسون اللي مثلا باغ اكزومبل كيديروا لا سال، كيخرجوا من لا سال وما كيلقاوش فين ياكلوا بلو اكيليبري، وكيجيهم بارفوا كيجيك صعيب انك طيب في الدار. Merci à HECI, à l'ARCED et tout le monde parce que voilà, la compétition s'est très bien passée. Tous les concurrents étaient bien, tous les projets étaient très bien et je suis vraiment contente d'avoir participé à ce projet. المسابقة كانت في المستوى، كانوا بزاف ديال النوع، كان بزاف ديال لي دكتوراه، كنا حنا دي ماستر، كانوا بزاف ديال لي سوجي اللي صراحه كيتي تري انتريسون. الا جينا نختاروا صراحه كنا ناجحين، كنا غادي ننجحوا. حنا السوجي ديالنا كانت غاردوري دونفون، حضانه ل H24.